Oleh mi video hianin holiday in Kolkata Airport mo Kolkata Airport bul maia kan thlen na room tour te an telang le do na hi building ani mo frontage thui lut tuk lawa ma selangin hotel building hi so ta teng so no mo hi main entrance ania kong pui bul maia mo lai so lu na ten tilang walok ang hi kong pui lam ani mo hai hotel atang hian in airport hi minute sombanga somni vel kalzo ni mo se tension airport nai te a oma flyover nge i metro tur ka shelo kha an samek bokat tang yang kong pui tanga pen khan itla hi holiday inn lau ni ta ni an lut chinang ta hianin security ten lau mo scan lu thap kha nga ya chuan lobby ni kali hetlai hi lobby area ni hi reception kan lobby pui ro to pa hai thut na te amunom so lama son in restaurant social kitchen ti ammo ilang ve ke bang til kan ei tel don che lo na ngin hai ba pheng deu kha ni na om ve ni mo lift ti pa ni oma first floor thing mo hi lift chung ani holiday in Kolkata Airport bul lift atanga chua khan hi first floor lo nia ta hianin fitness center mo gym lo oma enchin ko hi darka pali top mini khania chuan hian corridor kha om heita ka room kha 1001 niamo ta hian masaber hi nia hi lut chinang key card chhungah chuan light hi kan tani kongka chu richi group route me mo luche khanin room dan hati hian lo ta asira hian hei suitcase dan turam kha lo oma chuan achunga hianin hei thingpui kan siam me thei turang te no te glass te tui balloon lo da boka electric kettle te chuan ta hianin hei painting artwork khan lo frame boka chuan ta hianin photo aing ma om lova anuai hianin mini fridge da mo ase pe ruaka eng ve shimani akhania chuan ta hianin dar thalang full length lo oma hi kongka ang hiam boka room le lam ne hian in kalpo thei thi ti na nge ni koma TV lo oma lai chu ka suitcase ka damo chuan ta hianin dawhkan lo oma study table mo chuan hei drawer ma chungah mam lawa ngai kon dustbin da boka chuan hei chips te cashew nuts ten lo da hi complimentary ni lawa kazota subject to charge mo chuan ta hian intercom lo oma chuan hei dar thlang kha moi mai frame lo om boka ni chuan hetlam hi parda in zana hi tukver vek ani ta mo zana ne tu na hian ale lam so building ani ngala view kha om bok lo chuan tlai hianin coffee table le sofa pakhat lom boka chuan hian artwork kha lo frame zel mo chuanin khumi hi king size bed turang ngai khania ma se hi twin bed min pe mo company oma mattress ko hi acha tok thakop maya chuan akum hi
ประคัดให้อาเตมีอะไรเจ้าแล้วลุกจนเนี้ยจนอารมณ์ชิมให้ไอเอ็มเบียนสิมอที่เห็นไล่ที่ก็อ่อนกิมเวกะกันห่วงเฮียนินเองโอเวอร์คานี่เราทีมเดือดรุ่ยมาเซ relaxing ตับทิลเชียร์หมดนัดถอดตอนจนนินอันนวมเราไม่เทมาเซก็เตียงหัน relax นั่นจนตกเวลจนเฮ็ดไล่เฮียนิน centralize AC control นะอันนี้ไล่จังเห็น AC อารมณ์ถอดตามอ่ะจนนี่ตาจน bathroom เต็กันลุกไหมเฮ็ดไล่เห็นเอาวอร์ดรอปเฮียนพอดได้ละแต่เฮียนิน hanger เลยไอ้โน่นนะข้าเราเอามาจนผู้ใดคนนี้ให้ dispose slipper ตรงนั้นตัวนั้นเราเอามาเปลี่ยนนี่เอามาส่วนชูdefine ตัวมา istirin ด่าเล่ลำฮีเตียง safe เตะเอามาจนให้ drawer เตะมาแต่คนตัดอีกอย่างเงี้ยมันด่าบุกะมาให้ได้กระบอกจนนี่ตาจนให้ได้เฮคงปัจจุบันขาดนี่แหละไม่อะ emergency escape route chuan bathroom kha sir hi ni ve le a nu le chinila ei besin moi tuk mai lo ama dar lang hi lian em mai hi lo om bokamo lai tok bang zong hi ko ma se lai so khik du bang hi so nan bel du mo towel pani an lo da sa a hen art work kham le a chuan thai ko mo ta nia temin zim de le ka shower area kha ti hian hei glass partition hi awmamo e honna nia chuanin hand shower ang khanin hi overhead anga da thin awma hemi chi ma tap dang om lem lo amo e honna chuanin hei shampoo te conditioner te body wash te khama do fek hin phangamo a seal rok top chuan hei bathroom a hianin kom kha boka so dar lang kha ani hi bathroom kha ani chu chuan hetlai hianin hei tissue box omboka chuan hand wash le body lotion omboka seitong han dof ve kan hmang ani tlai hian dof ve kan lo da kha hetlai bathroom kha ani ta hetlai hianin han en kwal le lokila tlai ka soi pakhat tu chu hei bathroom bang hetlai hi mo hei walin an tivelani style ro khop me chon hemi hi room hi zan khata sang ruk le zati ti bor velani chu complimentary breakfast til lovin mo lai hi holiday inn Kolkata Airport bul khani lai kha room zong chu ani swimming pool hi 6th floor chung le a oma rooftop kal na hi hei fire exit atang hianin kalanga ya a o top mo yan hei akal kong lo mel to ma se tai chandelier ten lo khai ve a ta hianin rani ta a chuan sutlai kong ka tang son chwa tu ne ta mo ma se lên cẩn rất mẹ đây là cái swimming pool này đi kha cái nó để đâu nè hồng nó phun hi mặc sắc tóc mà cẩn con hi swimming pool ổn đó anh này cái giống khá lại holiday inn Kolkata Airport room tour cho nhỉ